तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदा। अम्मा बाद, मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप तस्बीह पढ़ते हैं, तस्बीह रखते हैं, तस्बीह इस्तेमाल करते हैं तो चंद गुजारिशात ज़रूर सुन लीजिए, वरना एक तस्बीह आपकी इबादत रियाजत को बर्बाद भी कर सकती है और आपके ज़िक्र इबादत को चार चांद भी लगा सकती है। कई बार हमने मुख्तलिफ़ सफ़रों के अंदर, मिसाल के तौर पर कुछ साल पहले हमारा मलेशिया का सफ़र था, तो वहाँ पे हमने कुछ तस्बीहें वगैरह देखी और ख़रीदी। तो वहाँ पर इत्फाक हुआ, वो बांग्लादेश के एक साहब थे वहाँ कुआलालंपुर में के अंदर। तो कुआलालंपुर का एक बाज़ार था, एक बड़ी मार्केट थी, अब मुझे उसका नाम नहीं याद। तो वहाँ पे उनकी तस्बीहों की, टोपियों की दुकान थी, इतर वगैरह। तो उनसे हमने कुछ तस्बीहें ख़रीदी। तो देखने का इत्फाक ही है, वो उन्होंने एक तारुफ़ करवाया कि ये ऊँट की हड्डी की तस्बीह है। तो मैंने पूछा कि ऊँट की हड्डी की तस्बीह ये कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि ये चाइना से आ रही है। तो मैंने कहा चाइना में तो ऊँट नहीं होते, ना वो ज़िबा करते हैं, ना वो खाते हैं। तो इला माशाअल्लाह कोई इक्का दुक्का वो खाते होंगे, वैसे तो वो दुनिया का हर गंदा जानवर खाते हैं चाइना वाले, चूँकि गैर मुस्लिम हैं और बहुत ही उनकी गंदी किस्म की खुराक है जो गैर मुस्लिम है। कोई जानवर वो नहीं छोड़ते, कोई पाँव पे चलने वाला, कोई हवा में उड़ने वाला, कोई समुंदर में तैरने वाला, हर जायज़ नाजायज़ हलाल हराम सब जानवरों को खाते हैं। तो मैंने कहा कि ये इतनी ज़्यादा ऊँट की हड्डियाँ उनके पास कहाँ से आई और इतनी ज़्यादा हज़ारों लाखों वो हड्डियों में से तस्बीह के दाने कैसे तैयार कर रहे हैं? तो वो खुद भी वो सोच में पड़ गए, कहते हैं हाँ ये तो सोचने वाली बात है। तो मैंने कहा हो सकता है कि इसमें कोई हराम जानवर की हड्डी इस्तेमाल की हुई हो हड्डियों के साथ, और गाय की हो, ऊँट की हो, खंजीर की हो, हमें क्या पता कि कौन सी हड्डी है ये। इसलिए हमने फिर एहतियात की, वहाँ चाइना की बनी हुई हमने ऊँट की हड्डी की तस्बीह नहीं ख़रीदी। कुछ और थी, कुछ अकीक थे, मरवारीद थे, कुछ जो खालिस, मुझे पत्थर की पहचान है अल्हम्दुलिल्लाह, तो जो खालिस पत्थर थे उसको हमने तस्बीह वगैरह ख़रीदी। जिस तरह मरजान की होती, जिस तरह ये मेरे हाथ में भी है मरजान की तस्बीह, लेकिन ये तो बहुत कीमती है, ये तो मुझे तोहफ़ा मिला है। मेरे एक मोहब्बत करने वाले एक मेरे मरीज़ हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको जज़ाए खैर दे। ये असल मरजान जो है, शाख मरजान की असल तस्बीह है, वैसे ये कोई 20-25 हज़ार की बनती है, तो ये असल शाख मरजान की तस्बीह है। तो इस तरह की बहुत सारी तस्बीहें होती हैं जो असल पत्थर होते हैं, असल संग होते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उसकी बरक़ात भी हैं। और इसी तरह जो नापाक जानवर की हड्डियां हैं, ऊँट का तो हमें नहीं पता कि वो उसमें कौन कौन सी हड्डी मिक्स करके उन्होंने उसके दाने बनाए हैं, लेकिन आम तौर पर खजूर की तस्बीह होती है, खजूर की हड्डी की, जिसको आप उसकी गुठली भी कहते हैं, खजूर के अंदर जो उसकी हड्डी और गुठली होती है उसका खस्ता भी कहते हैं उसको। तो वो जो उसकी गुठली की तस्बीह है वो बहुत ज़बरदस्त मजबूत होती है, उसको भी ड्रिल से सुराख करके उसके दाने बनाए जाते हैं। इसी तरह क्योंकि ज़माना कदीम में और कुरून उला के दौर में मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक दौर के अंदर ये वाली तस्बीहें नहीं होती थी, दानों वाली, गिनने वाली और पढ़ने वाली और माला और जपने वाली तस्बीहें नहीं थी, क्योंकि उस दौर के अंदर हाथ के ऊपर, हाथ के पोरों के ऊपर पढ़ाई होती थी, मखसूस होती थी, थोड़ी होती थी, 100-200 तक होती थी, तो वो आसानी से हाथ के ऊपर पढ़ ली जाती थी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी जो मुबारक अमाल बताए, जैसे तस्बीह फ़ातिमा के बारे में बताया कि 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर, तो ये सारा मिला के 100 बनता है। तो आप 100 हाथों पे पढ़ सकते हैं, 33-33 ये 15-15, 30 और 3 33, ये आसानी से आप हाथों पे अकाउंट करके और शुमार करके आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह जो सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम के बारे में, सूरत इखलास के बारे में जो 100 बारे बताया, 200 बताया, तो ये 100-200 तक इंसान हाथों पे पढ़ सकता है। फिर जैसे जैसे आगे दौर गुज़रा और इसमें आसानी हो गई और जदीद दौर आता गया और मुख्तलिफ़ सहूलतें चीज़ें आती गई, तो अहलुल्लाह ने, औलिया कराम ने, इबादत रियाज़त करने वालों ने और ज़्यादा तादाद में अल्लाह का ज़िक्र कसरत के साथ करने वालों ने, और फिर उसमें उलमा सुलहा के जो तजर्बात हैं, विर्द वज़ाइफ के, अमाल के, पढ़ाइयों के, ज़िक्र इबादत के, उसको ज़्यादा सैकड़ों हज़ारों की तादाद में करने के लिए फिर बड़ी बड़ी तस्बीहें उन्होंने ख़ुद तैयार की, घर में ख़वातीन ने तैयार की,
کھجور کی گٹھلیوں میں سوراخ کر کے ان کو پرو کے تسبیحاں بنائی گئیں، اس طرح چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جوڑ کے ان میں سوراخ کر کے ان کی تسبیحاں بنائی گئی مختلف طریقے سے، پھر لکڑی کے کاٹ کاٹ کے چھوٹے چھوٹے دانے بنا کے زمانہ قدیم میں تسبیحاں تیار ہوئیں، علماء صلحاء کے استعمال میں رہیں، مشائخ کے استعمال میں رہیں۔ پھر کرتے کرتے آج ہمارے دور میں ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہے، بہت ساری ایسی ڈیجیٹل تسبیحیں ہیں جو چائنا کی ہیں۔ ہم بھی کاؤنٹر جب میں گاڑی چلاتا ہوں، چونکہ ڈرائیونگ کرنی ہوتی ہے، بیری آنا جانا ہوتا ہے دوسرے گھر میں، اور پھر ادھر کئی سفر میں بھی ہوتے ہیں، کبھی اسلام آباد کبھی دوسرے شہروں میں، تو عام طور پہ ڈرائیونگ میں خود کرتا ہوں یا بیٹا ہے وہ ساتھ کر لیتا ہے۔ تو اگر خود ڈرائیونگ کریں تو پھر ہم وہ ظاہر ہے پھر مجبوری ہے، پھر اس تسبیح کو ہم ہاتھ میں نہیں لے سکتے کہ گاڑی چلاتے ہوئے اس کو اٹکنے کا یا اس کو اس کے لیور کے ساتھ لگنے کا اس میں ڈر ہوتا ہے کہ پھر ڈسٹرب نہ ہو ہینڈل وغیرہ اسٹیئرنگ جو ہے، اس لیے پھر کاؤنٹر تسبیح ہے وہ انسان ڈرائیونگ کے وقت بھی آسانی سے استعمال کر سکتا ہے۔ اب کاؤنٹر تسبیح میں بھی کئی طرح کی تسبیحیں آ گئی ہیں، بہت اچھی کوالٹی کی ہیں، ڈیجیٹل ہیں، پھر اس سے آگے ٹچ والی تسبیحیں اب آ گئی ہیں بہت زیادہ قسم کی، وہ بھی چائنا سے آ رہی ہیں، کچھ جاپان سے آ رہی ہیں، ملیشیا میں تیار ہو رہی ہیں، اور اسی طرح اور ممالک میں تسبیحاں کاؤنٹر وغیرہ تیار ہو رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کوشش کریں کہ آپ ہاتھ کے پوروں پہ پڑھائی کریں، اگر تھوڑی پڑھائی ہے، تھوڑی تعداد میں ہے، کیونکہ یہ ہاتھ کے پورے پہ جو ہم پڑھیں گے یہی ہاتھ قیامت کے دن ہمارے لیے گواہ بنیں گے۔ جب اللہ رب العزت انسان کی زبان کے اوپر مہر لگا کے بند کر دیں گے تو ہاتھوں اور پاؤں کو گویائی دی جائے گی، یہ انسان کے خلاف اور انسان کے حق میں یہی گواہ بنیں گے۔ تو جب ہمارے ہاتھ اور پاؤں ہمارے گواہ بنیں گے تو یہ ہاتھ ہمیں اللہ کے ذکر کرنے والوں میں ہماری گواہی دیں کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ ہمارے ہاتھوں کے اوپر ہمارے اوپر گن کے اور شمار کر کے پوروں کے اوپر تیرا ذکر کیا کرتا تھا، تو اللہ رب العزت ہمیں ذاکرین میں اپنے ذکر کرنے والوں میں شمار فرما دیں، اور یہ ہاتھ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے اللہ کا ذکر کرنے کے بارے میں ہمارے گواہ بن جائے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹی موٹی پڑھائی ہے 20 30 50 70 100 تک 100 200 تک، اس کو آپ کوشش کریں کہ پوروں پہ پڑھیں۔ اگر زیادہ پڑھائی ہے یا پوروں پہ آپ بھول جاتے ہیں، پھر آپ کوئی اچھے دانے کی تسبیح لے لیں، چاہے سستی لے لیں، کوئی کھجور کی لکڑی کی لے لیں، دوسری عام لکڑی کی لے لیں، کوئی پلاسٹک کے دانے کی لے لیں، موتی کی لے لیں، پتھر کی لے لیں، لیکن ایسی تسبیح سے آپ احتیاط کریں جس کے بارے میں آپ کو یقین نہیں کہ یہ اونٹ کی ہڈی کی تسبیح ہے یا کسی حرام جانور کی ہڈی کی تسبیح ہے، یا اس میں کوئی غلط یا حرام کوئی چیز استعمال ہوئی ہے جس سے آپ کی عبادت اور ریاضت بھی متاثر نہ ہو اور الٹا نحوست بھی نہ پڑے۔ اور پھر آخری درجے میں آپ ڈیجیٹل تسبیح استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ سفر میں ہیں، کام میں ہیں، پڑھائی میں ہیں، اس کو آپ انگلی کے اوپر اس کا جو سٹپ ہے آپ انگلی کے اوپر لگا لیتے ہیں اور آپ اپنا کام بھی کر سکتے ہیں، اور ساتھ آپ انگوٹھے کے ساتھ اس کو ٹک ٹک کر کے آپ پڑھائی بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تسبیح کے بارے میں بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نام کی، اپنے پاک کلام کی برکتیں اور لذتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔